सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 28 मई 2024 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष वृष 15 दिन। आज तिथि और नक्षत्र पंचमी दिबा 3 घंटा 24 मिनिट पर्यंत, उत्तराषाढ़ नक्षत्र दिबा 9 घंटा 33 मिनिट पर्यंत, मकर चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 8 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 19 मिनिट। आज मकर राशि हाथ 12, आज सिंह राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला दिबा 8 घंटा 44 मिनिट ठारू दिबा 11 घंटा 18 मिनिट पर्यंत, दिबा 4 घंटा 36 मिनिट ठारू अपराह्न 6 घंटा 21 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 5 मिनिट ठारू रात्र 9 घंटा 57 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बेल और दिबा 3 घंटा 24 मिनिट पर निम्ब भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठारु प्रथम आसतु जानिबा मेष राशि विषय। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे, मन मध्य फूर्ति रहिबो। आज व्यवसायी माने तांकर व्यवसाय को बढ़ाइबा लगी किछि नुआ नियम लागू करि पारंती। एहा आपनको पई शुभ रहिबो। एथिरे आपनकर लाभ मिलिबा निश्चित अटे। आज कौनसी देवादेवींकर दर्शन पई जाई पारंती। चाकरींग पई दिनटी अनुकूल नुहे। चाकरी क्षेत्र में किछि विवाद देखा देई पारे। आपण बहुत परिश्रमी अटंती किंतु आपनकर परिश्रम फलवती हेबारे बाधा उपजिबो एवं आज आपण धन संबंधी निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नियंतु। निज कार्य सारा दिन व्यस्त रहिबे, तेबे अतीत को ध्यान दियंतु नाही। निजर मन को वर्तमान स्थिति उपर केंद्रित रखंतु। आपण निजर घर आखपाखरे किछि परिवर्तन करिवार चिंता करूचंती तो आपण एही परिवर्तन एबे करि परिबे। एहा आपनको पई भल समय अटे। आज आपण कोनसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम रे जोग देबे, उत्तम खाद्यपेय रे रुचि रखिबे, विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करिबे। जहाँ भी जो क्षेत्र रे भी किछि सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकन ठारू ओ अति निकटतर लोकन ठारू नियंतु। यह आपनको पई लाभकारी रहिबो। दिनर शेष आड़कू निजर समस्त अधूरा काम गुड़ी को पूरा करिनेबे। लव लाइफ पई दिनटी भल रहिबो। आर्थिक अवस्था रे परिवर्तन घटुअछि, चाहुथिबा साहाय्य पाइबे। आपण आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहिबे। तेबे आज आपणकर घर परिवार मध्य रे स्थिति किछि चिंताजनक रहिबो। ए परिस्थिति रे आपण निजर जीवन साथी को बुझिबाक चेष्टा करंतु तो किछि भी असुविधा रहिबो नाही। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र आज आपणक पई शुभ। छात्र छात्री माने क्रीड़ाप्रिय हेबे। आज गोटे कार्य अधिक उत्साहित जनाजिबे। मनटी सर्वदा खुशी रहिबो। बहुदिन लगी रही कौनसी गोटे समस्यार समाधान बाट पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप अल्प हलदी और चंदन को मिसाई गोमाता मथारे टीका लगातु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। मन दुर्बल हेबो, भातृ विवाद पई अशांति उपजिबो, कुटुंब हेतु को अशांति बढ़िबो, पौत्रिक संपत्ति भागवंटन हो पारे, कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष रे जाई पारे, जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही और अन्यर मन रे कष्ट हेबा भली शब्द भूल भी कहंतु नाही। मन रे अशांति अनुभव करिवे, परिस्थिति भय उपजिबो, अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारंती। तो आज आपण काहारी को भी अति सहज विश्वास करंतु नाही और निजर कौनसी गुप्त कथा काहारी को भी कहंतु नाही। निशा द्रव्य ठारू संपूर्ण रूप से दूरे रुहंतु, कारण सम्मान हानिर जोग बनुअछि। अଯଥାରେ कौनसी गोटे विवाद में फसी पारंती। सेथिपई आज आपण जेते संभव मौन धारण करंतु और बाकी कथा हेबा समय रे वाक् संयमता अवलंबन करंतु। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करिवे। आय तुलन व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा पई किछि स्थान को जीवाआसिबा करबाक पड़ि पारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिबो। जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किछि छोट मोट शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे। मुंडबिंधा और आंठुआंठी पर किछि समस्या भोगी पारंती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। खर्च कम और आय अधिक रहिबो। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेबो। बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मान लगी संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी माने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे।
उच्च अभिलाषी हे, चोरी द्रव्यर सन्धान पाइबे, छात्र छात्री माने जिद्दी स्वभाव हेबे, गुरुजन मान आज्ञा को अवज्ञा करी पश्चाताप करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप बही जाऊा जलराशि में पंपा माठियाटी बसाई दिंतु और आज आप कहार को भी अपशब्द कहतु ना। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। आज दिन टी आप लगे सब दृष्टि भल, शारीरिक सुस्थता बजाय मन प्रफुल्ल प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे, इच्छा मुताबक कार्य करेंगे, भाग्यर सहयोग प्राप्त हो, आय सामान्य वृद्धि परिलक्षित हो, पितामाता आशीर्वाद रहिबो, अनुभूति और दक्षता बढ़, विलास द्रव्य पाइपारती। महिला मानी दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो, जीवनसाथी सहित कौन मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती। घर परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो, उभय उभय को बुझीपारे, परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। आज आपण जीवन को परिवर्तन करने लगी कौन बड़ निष्पत्ति आप नहीं पारती एवं यह आपण लाभकारी सिद्ध हो। उन्नतशील और प्रतिभावान दुईटी जाक शब्द आपण लगी सठिक बसुअछि। आज दिनटी अतिरिक्त दायित्व, छोट यात्रा, फोन कॉल और मनोरंजन भित्तिक कार्य बिताई पारती। दिनटी आनंद उल्लास भरा रहिबो, अटकी रहिथिबा दिगरु अर्थ पाइबे, परिवेश सुखकर रहिबो। व्यापारी मान लगी दिनटी शुभ, इच्छा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे, व्यापार को बढ़ाइबा लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उपरिस्थ निकटतर हेबे, ऑफिस कार्य सम्मानित और प्रशंसित हेबे। विद्यार्थी मान लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो, गुरुजन को आज्ञा मान चलिबे, बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे, कौन स्थान सुखबर प्राप्त हेबो। अविवाहित लगी घर को विवाह प्रस्ताव आसीपे, गृह को बंधु आगमन हेबो, सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपन लगी सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान करुवा जल में अल्प हलदी गुंड पकई स्नान करूँ और आज आप माँ लक्ष्मी निकट में घीर दीपटी जालतु, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे, डाक्तर परामर्श मानि चलिबे, योग व्यायाम को गुरुत्व देवे, मन प्रफुल्ल रहिबो, आय अपरिवर्तित रहिबो। जीवन में कौन संपर्कीय मित्र किंवा हिताकांक्षी प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे। चाकरी क्षेत्र में कठिन परिश्रम और समर्पण आपण लाभकारी रहिबो, भाग्यर सहयोग प्राप्त हो। आज आपनकर जीवन साथी किंवा मित्रों सह कौन महत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करेंगे और यही आलोचना सफल रहिबो, भाग्य चक्र उन्नति घटिबो, अजाचित साहाय्य पाइबे, समाज प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। आज आपनकर व्यक्तित्व देखा भली रहिबो, लोक मैंने आपण प्रति आकर्षित रहिबे। आज आपण काहारी को भी मनाइबारे सफल रहिबे, आपनकर कथा को काटिबा आज कष्टसाध्य हेबो, विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करेंगे। जहाँ भी जो क्षेत्र में भी किसी सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकों और अति निकटतर लोक नियंतु, यह आपण लाभकारी रहिबो। दिनर शेष आड़क निजर समस्त अधूरा कामगुड़ी को पूरा करें। आज आपणकर वाक्य मीठापण रहिबो, आज आपणकर काम कार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करिपारंती। चाकरी लगी दिनटी अनुकूल, प्रत्येक कार्य इच्छा मुताबक संपन्न हो। पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क बलवत्तर रहिबो। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा रे नाम जश अर्जन करेंगे, मन में सकारात्मकता वृद्धि पाइब, ऊर्जावान जनाजिबे, जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करिपारिबे। कौन बहुत दिन लगी रही समस्यार अंत घटिबो, शत्रु माने आपन प्रति भयभीत रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ, दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हनुमान चालीसार पाठ करंतु, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। मन विचलित रहिबो, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिबो, तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु, आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव, अचानक कलह पड़ पारती, बाध्य होई अकार्य करिपारंती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अतिक्रम 10 थर भाविक पड़ो, कारण आज आप किसी भूल निर्णय करिपारंती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िबो, जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव, पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कौनसी ना कौनसी बाधा उपजिब, यात्रा आदि खर्च बढ़िब। कौन निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करिपारंती, सेथिपई आज आपण को काहारी को भी आवश्यकतार अधिक विश्वास करबा ठीक नुहे।
ନିଜର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହ ହାତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅସଫଳ ହେବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କମ୍ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍ ବସୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କଟିବ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଟକି ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ତ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ।
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଦିନ କଟିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ବଦଳରେ ନିରାଶା ବି ଆସିଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଅସହନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କଳହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ହସ ଖୁସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ମିତ୍ରଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଧନପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେବ। ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟର ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂଆ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଆପଣ ଧୀର, ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାଯିବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବା ଲାଗି ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ ଆଗରୁ କରିନଥିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହାବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମାତାପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅତି ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ
दूरे रुहतु एवं सर्वोपरि निजर स्वास्थ्य को ही सबुठारु अधिक गुरुत्वर सहित ध्यान दियंतु। स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बेपार वाणिज्य उन्नति परिलक्षित हेब और पूर्व योजना फलवती हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण लाल रंगर गोटे गाई को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज दिनटी आपण लगे साधारण रहिब। स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिब। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल किंबा कंप्यूटर आदिर अधिक प्रयोग करंतु नहीं। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिब। मन में अशांति अनुभव करेंगे। परिस्थिति भय उपजिब। अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आपण काहारी को भी अति सहजरे विश्वास करंतु नहीं और निजर कौन सी गुप्त कथा काहारी को भी कहतु नहीं। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु कारण सम्मान हानिर जोग बनुची। अଯଥାରେ कौन गोटे बद फसी पारती। से आज आपण जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा हेबा समय बाक संयमता अवलंबन करूँ। जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। से आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करूँ नहीं और अन्यर मन में कष्ट होगा भाई शब्द भूल भी कहतु नहीं ना तो समस्या बढ़ी पारे। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदापदर शिकार हो पारती। तो से सावधान रहतु। विद्यार्थी मान लगे दिनटी साधारण रहा अधिक भल ना अधिक खराब। किसी गोटे सामान्य घटनार द्वंद्व उपजिब। से आज आपको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़े। दिन सारा व्यस्त रे। आज आप सामान्य क्रोधी जनाजे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथार रागिजा भाई स्थिति उपजिब। तो सावधान रहतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप बही जाऊा जलराशि पंपा माठियाटी बसाई दिंतु। और आज आप कहार को भी अपशब्द कहतु ना। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिब। हठात किसी शारीरिक असुस्थता देखादेव। मन दुर्बल हेब। अଯଥାରେ खर्चांत हेबे। डाक्तर परामर्श लोड़ी पारती। से आज आप विशेष भाव स्वास्थ्य को जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य जंक फूड और फास्टफुड पर खाद्य दूरे रुहतु। शरीर जत्न नियंतु। अवहेला करंतु नहीं। यात्रा विघ्न घटिपारे। अजाणत प्रतारित हो पारती। प्रिय व्यक्ति सह मनांतर देखादेव। आज कौन भी बड़ धरणर निवेश और निर्णय नियंतु नहीं। आपण द्वारा भूल निर्णय हो पारे। आज दिनटी को एपरी भाव में ही जीवाक दिंतु। पड़ोशी मैंने किसी असुविधा पकाई पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं किसी स्थिर करें ना। अधिक परिश्रम करेंगे किंतु परिश्रम अनुजाई फलप्राप्ति होवे किसी न किसी बाधा उपजिब। मान सम्मान उपर आंच आसब। से आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठार दूरे रुहतु। बरम एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु नहीं कारण आपण अकारण ही समस्या भितर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु। भूल हेब नहीं। आज किसी भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु कारण केही आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करिपारे। आज समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्णय को ध्यानपूर्वक नियंतु। शीघ्रता करंतु नहीं। जमीबाड़ी को नहीं भाई मान सह मतांतर मनांतर देखा दे पारे। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। समय अपचय करी पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी माने घोर प्रतिद्वंदितार सामना करेंगे। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौर मूल घीर दीपटिए जालतु और तुलसी चौर अल्प माटी को कपाल धारण करूँ। ता सहित आज आप कहारी को भी मिछ कहतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।